So, maayong buntag pinatutanan. Daghang salamat sa buhi na to ni Diyos. No? Ining adlaw Domingo, manag-uban na usab kita dinha sa to ang panagsimba, no? Sa to ang Ginoong Hesukristo. No? So, karon ang unang Domingo, buwan sa Agosto 2026. So, kanunay bata nga nagpasalamat sa Ginoo sa matag butlo sa to ang kinabuhi, no, matag adlaw sa to kinabuhi nga until today we are still alive and kicking, no, despite sa mga challenges, despite sa mga trials and testings sa tong kinabuhi. But praise be to God, our Savior, because God is so gracious. No, wala na nagbase sa ato ang mga kaigsunan, sa ato ang abilidad, no. That's why we obtain mercy and grace, because He is righteous. He is a perfect judge, no, sa ato ang kinabuhi nato. But He is a good Father, no. Ganina sa ato ang Sunday school naisgot na nato that our relationship with Him, you know, being a child of God, and He is our Heavenly Father. You know, so this morning, mga kaigsunan, dili kita maglangan. Let's open our Bible to the book of Psalm chapter 90, verse 4 to 12. So, ini ang sinulat, mga kaigsunan, diri sa book of Psalms. Ang writer nini si Moses, no? Book of Psalms chapter 90. This is a prayer of Moses to God, no? So kung basahin ko, mga kaigsunan, o subayan lang sa iyong mga mata before we go to the message of this text, no? Ito pagkabasa ko yung sa Bible, verse 4, "For 1,000 years in thy sight are but as yesterday, when it is past, and as a watch in the night. Thou carriest them away as with a flood, they are as a sheep. In the morning they are like grass which groweth up." In verse 6, "In the morning it flourisheth and groweth up, in the evening it is cut down and withereth." Verse 7, "For we are consumed by thine anger, and by wrath are we troubled." Verse 8, "Thou hast set our iniquities before thee, our secret sins in the light of thy countenance." Verse 9, "For all our days are passed away, in thy wrath we spend our years as a tale that is told." And verse 10, "The days of our years are 80 years and 10, so that's 70 years. And if by reason of strength they be 80 years, yet is their strength labor and sorrow, for it is soon cut off, and we fly away. Who knoweth the power of thine anger, even according to thy fear, so is thy wrath. So teach us," verse 12, "so teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom." Let's pray. Our precious Heavenly Father, we thank you, O God, for this morning, for this day, that we come to your presence, to your throne of grace, Lord God. Because we know for sure, Lord God, na wala ni mahimo sa mga kinabuhi without you. And Lord, so this day, as we praise you, as we magnify your name, as we worship you, Lord God, give us wisdom and understanding, even through your word, Lord God. Because, Lord, it's only through your word and through your Holy Spirit, Lord God, that we may know spiritual things in our life, Lord God. So, Lord, we ask your forgiveness sa mga sala o Diyos nga mo nahimo, na wala nakapahimaya kanimo, Lord, tabangin, cleanse us, O God, so that, Lord, we are ready to receive your blessings, O Lord God. Lord, this morning,
We give back to you the honor and praise in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. So, mga kaigsunan, as Moses prayed to God, and this is a good prayer, mga kaigsunan. Why? Because Moses recognized the limitless God. It means, mga kaigsunan, walay time-bound ang Ginoo. Timeless ang Ginoo, mga kaigsunan, in terms of His deity. Because He is He is the beginning. And He is the Alpha and Omega, mga kaigsunan. That's what the Bible says, mga kaigsunan, no? So, ato ang yun nga dapat masabdan na to, nga unsa gidi ay kita, mga kaigsunan, diha sa tubangan sa Ginoo. That's why kita iyahatang ipasiguli, iyahatang ikonektar pagbalik, mga kaigsunan, to a spiritual being. Not just a human being, mga kaigsunan, but to a spiritual being. Because that's the highest being sa creation, mga kaigsunan, the spiritual being. Now, in verse 4, basa ito, mga kaigsunan, nga for 1,000 years in thy sight are but as yesterday when it is past, and as a watch in the night. Mga kaigsunan, it is just only a short, no? Kumaga, sa tubangan sa Ginoo, maski pag moingon tag inias siya million years, no? Billion years pa na nag-iisgutan sa mga scientists, but unto God, mga kaigsunan, is just only a short days, mga kaigsunan. Right? It's just a short days dito sa Ginoo. God is eternal. Time belongs to God. Time belongs to God. No? Walay sukod ang Diyos, mga kaigsunan. Walay sukod ang Diyos. Unmeasurable. So, we measure days kita. We measure days. God sees our ages, mga kaigsunan, all the ages at once. Pero kita, tanaw na to, nakinias siya 1,000 years, no? Tugay na kayo mo, napakadali, no? Pura pagmuta, hindi may sunan niya. Tanaw mo, parang 1,000 years, no? O ba may sunan? Lisod mo gani o kanang 50, 60 sa kinabuhi. Pero may isunan, kung isguta ka na, 1,000 years, pero sa Ginoo, may isunan, tanaw na sa Ginoo, muna na sa kadlaw. Nato, layo na kaya na, sa kalibo katuig. Pila na kahenerasyon ang mulabay nga na sa kalibo katuig, pero mga kaisunan sa Ginoo, sa kadlaw. No? So, in 2 Peter, may sunan, makita po na nato, may sunan, gisulti din na 2 Peter chapter 3 verse 8, one day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as one day. Isaiah 57 verse 15, may sunan, yun rin, I dwell in the high and holy place, with him also that is of a continued and humble spirit. So, sa'yo may sunan, makaingon na ba nga, kining ato ang kuan ato karon dinhi sa kalibutan, mag-enjoy lang ta, okay. Dosama ba nga mura bang unlimited ito ang kinabuhi diri sa kalibutan, no? Pero may sunan lesson. Nakita nato nga gani ang sementeryo, gagmay dagko ang pansyon. Doon ko sa may sunan nagpasabot na nga doon natay kinutuban sa itong kinabuhi nato, no? Dili isgutan na ni nga dunay gitawag nga giset ang Ginoo ba nga 10 years, no? So na 70 years. And by any reason of strength, mo na maabot og 80, pero may sunan karon kuli na kaya sanan nga maabot sa tao tungod sa grabe ng pagpakasala sa mga tao, grabe ng mga bisyo, grabe na kaya sanan karon ang immorality, grabe na kaya sanan ron ang pollution, no, pagkaon na to, ginhalat, gipaspas na yun mayo, ang manok, sa una, for ganang maani nimo
paspas na itong 45 days, karon may sunod, 28 days na lang, maani na ang manok, harvest na manok. So, grabe na kayo sa ron ang pagpakasala sa tao. Magikon lang sa tao ba? No? So, maunang dali po kaysa ng mga matay na kayo ang tao ron. Kulit nyo kayo na sa mga 70 o 80. No? So, na ako'y isulat din may sulat na may tungod kaning ato ang kinabuhi ba since we number days. Ayun din may sulat nga if 70 years old, no, if bago ka na tao, no, maupay pagkahimugso sa usa ka bata, kung basihan na to ang 70 years niyang kinabuhi, doon na siya 25,550 days to live. Kung 70 years, ha? Kung basihan to 70 years. If you are 10 years old, you have 21,900 days left to live. So, mo na yung nabili mo, 21,900 days. If you are 15 years old right now, you have 20,075 days left to live. But if you are 20 years old right now, you have 18,250 days left to live. But if you are 25 years old right now, you have 16,425 days left to live. If you are 30 years old right now, then you have 14,600 days left to live. But if you are 35 years old right now, you still have 12,775 days left to live. But if you are 40 years old right now, you have 10,950 days to live. If you are 45 years old and no, you have 9,125 days to live. Now, if you are 50 years old, so ganyan ko na, nagkataas-taas ng edad. Yun. So, then, you have 7,300 days left to live. Now, if you are 55 years old, then the days nga nabilin na mo is 5,475 days. But if you are 60 years old, ang nahabilin na lang nimo nga mga adlaw, masihan na to 70 years, ang nahabilin na lang nimo 3,650 days. But if you are 65 years old, so ang nahabilin na lang nimo kay 1,825 days. If you are 67 years old, tulungan, kapit naman mo 70, then na kay 1,095 days. If 68 years old ka, na lang kay 730 days left to live. If you are 69 years old, ang nabili na lang mo sa katuig, 365 days. Okay? And the rest of it is bonus. So you're counting just sa kaadlaw na you are near to grave, mga resulta. Doon na sa lugar na kanunay. Remember this, no? Remember, since atong kinabuhi mga kaigsunan, bubo raman kayo Diyos kalibutan. We praise God. We have that eternal life, no? Nga gihatag sa Ginoo kanato kaigsunan, nga samtang kita buhi pa karon. Gitagaan na niya maigsunan niya nga kinabuhi mulay katapusan. Mao na nga kita kanunay maigsunan, let's cherish it. Ato ng tagaan kaayo o dako kaayong kalipay mga kaigsunan, kamaya kanato maigsunan niya kita aduna nay kinabuhing dayon. Dunay kasiguruan, di ta maimpyerno. Okay? No. Number 2, no? Not just only God is eternal, God is limitless. Walay limit, no?
not time-bound. Number two, man is mortal, human. No? That's why gikonektar ta sa Ginoo sa spiritual being because we are mortal. This mortal body may sunan soon kini atong lawas ilubong balik sa yuta kaysa abog matagikan sa yuta sa abog kita pauli mga kaigsunan. That's why may sunan no? Pasalamatan tong Ginoo, opportunity na kayo nato to live no, for God. To live for God. In verse 5 to 10, ato nabasa may sunan nga, thou carriest them away as with a flood and as sleep. May sunan sa parang yung bro, nagtuog ba? No, nagmurang nagtuog, may sunan pagmata na to. Lain sa kailaw. So, kining timog na itong kinabuhi, ito may sunan, dilis kalibutan, may sunan, maraming katulong. That's why, kung naastas to ang karong atong kinabuhi, ito may sunan, karon nga, nangalagad sa Ginoo, ay di na ito ni himay-himaya ng pag-alagad sa Ginoo. Did serve the Lord faithfully, may sunan, because God is our Father, our Creator, may sunan. In Him alone we serve. Right? In James, alright, so, in James chapter 4, verse 14, may klaro kay sunan, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time, and it vanisheth away, may sunan. Ura lang kanilisngaw, kung nato ang kinabuhi na ito, kanay kung kaldiro ito, kanay alisngaw, pag kita mo sa alisngaw, pero in just few seconds may sunan, nawala lang alisngaw. Sama ang kinabuhian. No? Sama James 4:14 may sunan. So remember, we do not own our days. We only borrow that days may sunan. Yan na sa itong kinabuhi na to. No? So kung pila na lang kaatlo itong kinabuhi na bilin may sunan, let's give it to the Lord. Let's give it to the Lord. Let's serve. Because we are saved to serve. Mga kaisunan, kinahanglan nga atong ihatag atong kinabuhi sa Ginoo may sunan. That's the purpose. Ngano man nga kita ginaga kinabuhi sa Ginoo, it is to serve the Lord, mga kaisunan. To serve the Lord sa to ang kinabuhi na to. If we summarize verse 5 to 10 may sunan, life sweeps by like a flood may sunan. Kung sama sa yan, bahak, no? Vanishes like sleep, mura nagtulog. Withers like morning grass. Our years are 70 and 80, at most full of labor and sorrow, may sunan. O nga, I think kinabuhi this kalibutan. This is not the design of God para sa tuwa mga tao, may sunan. Ang design gidunta sa Ginoo sa tao, niya katong gibuhat niya si Adan o si Eva, may sunan, 14 gidunta. But because of sin, tungkol sa sala, may sunan, ang kinabuhi sa tao, may sunan, natunglo. So, that's why, gikonekta ta pagbalik sa Ginoo, may sunan, to spiritual being. So that after this earthly life na to, may sunan, naata dito sa walay katapusan ng kinabuhi. Kuyog ang atuan nga, amahan nga nasa langit. Si Ginoong sa Kristo, may sunan nga nagluwas ka nato. No, so in Job chapter 14 verse 1 to 2 may sunan, man is of few days and full of trouble. He cometh forth like a flower and is cut down. Sama tas bulak may sunan. No, nga nindot pa kayo tanaw, no, bulak. No, may pagbukan-kan sa bulak, pero in just few days may sunan, malaos, matagak, tulog-tunuban na may sunan. No, kita tapos mga bukong simenteryo may sunan. Nga, wala yun. There's no beauty sa mga bones, simenteryo may sunan. Maskin pag gusto pa na kagwapo o gwapa may sunan, after all these things, mabukog ta at ang lawas na ito, balik resulta. No. Tagatong importansya ang pag-alagan sa Ginoo may sunan.
Ato importansya. No? So, murang tag aso, again. Aso ba? No? Mag-iingon o ganito. Nilisgaw karon tatong aso, no? A fire, visible, for a moment, just a moment mga isunan. Then, suddenly God. Now, number 3, sin is serious. Ang sala may sunan seryoso. Dili ni basta-basta may sunan niya niabot na yan. Dito pala sa angelic being, no, pinaka nindot kay gibuhat sa Ginoo may sunan nga anghel, no, si Lucifer. But nisulod ang pride mga kaisunan. Kuyaw kay na kanang sala ng pride kanang gusto ko nga mas kuan pa gyud ko, mas maila pa gyud ko, imong ata may sunan ka cruel na kasala. No? Sa diha nga nakasala si Lucifer ana may sunan. Maski unsa kanindot ka no, kanindot ang iyang beauty of Lucifer may sunan. O di siya aglit sa tanaw na to may sunan kanang yawa aglit kay na. Umo nagnaw mo dili inana si Lucifer grabe kay kagwapo may sunan. No, he is the morning star may sunan. But nakasala siya tungod sa dako kayong garbo sa iyang kasing-kasing isunan. Niya gusto niya na mahisama siya sa Ginoo gamhanan. No? Well, remember may isunan. Dito nahagbong si Lucifer. Kauban ang 1/3 ng mga angelic being dito sa langit may sunan. Gihagbong diri sa yuta may sunan. No? So, kara hinumduman na to kining sala may sunan mao kining ut-ut sa tao. So, consequence, no? Kini bitaw ka makabantay daw. No? Maski ako sa so, guling may sunan. Ang uban ako karon may sunan ng mga pahitabo sa kinabuhi is the consequence niya sa mga gibuhat nako may sunan 5 years ago. Consequence. Buta na bantay ta may sunan kay ang unsa imong gibuhat 5 years ago mao na ang imong resulta sa imong kinabuhi karon. No, na mga resulta sa itong kinabuhi karon may sunan niya konsekwensya na sa ato ang ipang buhat. Now, what you will become 5 years from now, 10 years from now, it is your living nimo. Imo ang kinabuhi karon may sunan. How you live your life today, then that's how you expect the consequence of it may sunan or the reward of it may sunan in the near future of our life. No? So how much more may sunan in eternity may sunan. Nagiandam sa Ginoo sa tuwa may sunan makaingon ang Ginoo, well done, thou good and faithful servant may sunan. No, pagkaanindot. So short life is not just a bad luck. No, sometimes mingon daw bad luck. There's no luck sa tao, not mga Christian, mga anak sa Ginoo. It is just a wage of sin may sunan. Mao nay suhol bayad sa itong pagpakasala kanunay sige tag pagpakasala may sunan naa gyud consequence, no? To summarize may sunan nini, no, if we summarize this, we are consumed by his anger. All right, so if we summarize the verses may sunan ayun dia, every secret sin stands open before his face, before his eyes, may sunan. Klaro kay sana. Way matago sa Ginoo. No, maskin pag ang kana kasala imo nang gibuhat sa secret nga lugar, apan it is open to the eyes of God. Klaro kay sana. Who truly understand how awesome his wrath is. May sunan. Grabe, how terrible may sunan. How terrible the wrath of God may sunan. That's why may sunan kita mga anak sa Ginoo, we praise God because we have this life.
nga atong nga ikinabuhi sa Ginoo maisunan, not to live in sin maisunan, because we know when we live in sin maisunan, ang Diyos di gyud malipay maisunan, di gyud siya malipay magpadayon sa pagpakasala. If you are a Christian maisunan, if you truly a child of God, then forsake sin maisunan. If there's any temptation sa itong kinabuhi maisunan, choose the right thing, maisunan. Choose to depart from that evil, maisunan. Depart from that evil. Right? Depart. Palayo, maisunan. No? So, it's like a writing, maisunan, on white snow. Every mark shows clearly in the bright sunlight. Klaro kay sa nan maisunan, sa kanang puti kay nga snow, yeah, naisulat din na hayag pas o tuntutok maisunan sa mata sa Ginoo ang ato ang sala sa makita sa Ginoo. No? Di ka pwede pagkasala maisunan being a child of God. Yan naman, bunalan ka sa Ginoo. Bunalan ka. Mahiagom ta sa dako kayong konsekwensya maisunan. And I tried that maisunan many times. No, sa akong kinabuhi maisunan, as I disobeyed God, no, grabe maisunan ang bunal sa Ginoo, grabe, no, kung wala pa kakatilaw anak maisunan, please, di na to na gusto, mahitapos kong kinabuhi maisunan. That's why depart from sin, because God is holy. Since we are the children of God, maisunan, we must be holy, maisunan. We must be holy. Because kita, na spiritual nature, maisunan, gidugtong na tayo balik sa Ginoo. No, so, remember this. The wisest prayer, no, sa itong kinabuhi, you can pray, Lord, help me to use my short time well. Lord, help me to use my few days to serve you. Yung anak may sunan, ato ning itugyan sa Ginoo. Again, kung sa may ganansya mo may sunan, na after all, mamatay na ta, after all, ilumong ta, kung sa may ganansya na to niya na may sunan, na makatigong ba ta din hikuan niya, at tutos langit dala na to, wak yun may sunan. We came to this earth from nothing, may sunan, we don't have nothing, then we leave this earth, may sunan, then we cannot bring anything there in heaven, except the souls that we bring in the presence of God, may sunan. So that's why, may sunan, what's the important matters to kinabuhi, is we need to live nga makahatag kay bayaan sa Ginoo to glorify God our Father. That's why in Matthew chapter 5 verse 16 may sunan nga, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which are in heaven, may sunan. So this is our time, opportunity to live our life to God. No? Ay, kabuti may sunan nga, hindi mo mga adlaw, makonsume sa Facebook, makonsume sa mga dramas, yes, daghan kayo mga drama na ba karon? No, sa mga short reels, no, daghan kayo sa nagkaroon may sunan nga makapalingaw sa tao, nahurot na lang imong adlaw, may sunan nga pala ka malingaw. Pero mahurot imong adlaw sa pag-alagad sa Ginoo may sunan. Indot kayo sa nangyari mga adlaw na naka-attend o training sa PNP, various Formation Council, may sunan, MRP, Moral Recovery Program, that this can be used, no, in the ministry of God, may sunan, to minister schools, to minister men in uniform. So, this is all for the glory of God, may sunan. Alang sa buluhaton sa Ginoo. That's why may sunan, use the things nga gihatag sa Ginoo nimo may sunan
to serve God, may sunan. To serve God. What's the use of your money? What's the use of your things, may sunan, na gihatag sa Ginoo sa imo? If you will not use it for the glory of God, if you will not use it, may sunan, to serve the Lord. No? In verse 12, may sunan, so teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. May sunan, if we know, if we realize, may sunan, how short our days here on earth, may sunan, makaingon ka, Lord, kininahabilin ako ang kinabuhi. Lord, kininahabilin akong adlaw sa kinabuhi. I will serve you. I will serve you. Grabe, may sunan. No? Sa paman. Sa may tagaan itong dako kay importansya ni kinabuhi, may sunan niya, podong nis lugnanan atong kinabuhi. Podong nis pagkayuta atong lawas, may sunan. What is important, may sunan? Our soul. Ang atong kalag, may sunan, nga giluwas sa Ginoo. That soul, this will face our God, our Creator, our Savior, may sunan. Oh? In Ephesians chapter 5, no, verse 15 to 16, may sunan, redeeming the time, for the days are evil. Redeem time, may sunan. Ay, rapaglangan-langan. Don't waste your time. Give it to the Lord. Now, ang panahon karon, may sunan, became more worse than before. Nagagaroon, mga lula, gipag-rape sa apo. No? Ang mga apo, gi-rape sa lolo. No? Ang mama, gipatay sa anak. No? Ang anak, bagubang na tao, damay palang bata, gipuspos, patay. Kaya pinakay kagilitan ang mga tao, pero may sunan. No? Wala na. People like Levi, may sunan. Nga, baliwala na lang niya, isig katao niya, may sunan. Ingon anak na, ang kinabuhi sa tao karon. We are now in a perilous time. The days are evil, may sunan. So, consume your time with the Lord. No, ask God, Lord, what is your will in my life, Lord God? Lord, tabangin ko to serve you, to glorify you, to glorify God, may sunan. In Psalm 39 verse 4, Lord, make me to know my end and measure of my days. May sunan. Wow. No? So, as a conclusion, no, we cannot add one day to our life, but we can give every remaining days to the Lord. That's the good thing, may sunan. Di ka kapuno, pero ang imong nabilin niya kinabuhi na ibilin mong adlaw, you can give it to the Lord. Amen? True wisdom begins when we turn from sin. Talikod na kasala, may sunan. The 180 degrees, may sunan. Talikdan niya may sala. And trust Jesus and live for the glory of God, may sunan. While we still have breath, may sunan, give it to the Lord. Because our breath comes from God and we need to give it back to God. Every time we breathe, may sunan. Don't wait. Today is the day of your salvation. If you are not yet saved, I urge you, come to the Lord. Receive Him as your Lord and personal Savior. Repent from your sin. Because God is merciful. God is so loving. He will give us the eternal life if we accept Jesus as our Lord and personal Savior. If you are saved today, may sunan, today is our time to realize and to do the will of God. Not our will, but Thy will. No? Sama sa itong model prayer, may sunan nga, Thy kingdom come, Thy will be done. How can we say Thy will be done if we don't obey the will of God? Sa itong pinabuhay, may sunan. Let's obey the will of God. Not the will of this body, may sunan, because this body always clinging to the sin, may sunan.
nga makapagubak sa itong kinabuhi nato. But the will of God, may sunan, that always gives glory to God. May sunan. Malipay yun ang Ginoo nato kung kita magkinabuhi diha sa kabubuton sa Ginoo. Let's pray. Lord God, thank you so much, Lord God, for this day. That we worship your Spirit and truth, O Lord God. Lord God, tabangin mga katawhan mo, O Diyos, nga ma-realize na mo how important it is, O Lord God, to give our life, our remaining days here on earth, O Lord God, na to satisfy, O Lord God, our wants, not to satisfy this flesh, O Lord God, but you, O Lord God, to satisfy your glory, O Lord God, to give honor, diyan name, O Lord, as our God, our Creator, as our Savior, O Lord God. Lord, help us to realize that we have short days to live, and we need to give it back to you, O Lord God. So this morning, we give it back to you, the honor and glory, in Jesus' name. Amen. Payong buntag, God bless us all.